Sige, game 3 taparay na ta. May champion na ang team Cebu City sa atong bakbakan dire sa Sitio Ilaya, Barangay Kotkot, Liloan, Cebu. Kini game 3 taparay na ni, money game na ni, money game. Side out bola sa team Cebu City. Serbisyo Kulapo esta vez para Ono. Kuha pa. Gipunan. Sound lagi hapon. Gihapak nito sa kanto. Ayay, dara, gikauntiran. Awas na. Serbisyo Kulapo para dos. Score 2-0. 2-0 ato ang game 3 ha. Kini para 3. Serbisyo Kulapo. Ligwat. Rak. Agay. Tuara. Kuha pa. Gabi ang Kulapo. Ay. Jobert. Here comes the spike. Saura na ninyo. Bangag buslot ang team Cebu City. Buhagay na, buhagay. Kini serbisyo na King of Backstab, Juma Roma para Ono. Out ball. Side out. 2-0 ato skora, 2-0. Serbisyo Jobert. Agay, Kulapo. Bugwak. Inside job to. Inside job. Pontos 3-0. Kini para 4 re. Time out sa. Okay, back to the ball game. Serbisyo Jobert. Inside job. 4-0. Kini para 5. Serbisyo Jobert. Jobert again. Tuaras kanto. Kuha Jomar. Agay. Barag. Agay. Dool. Ayay. Gitu. Ada di kalau na. Ila doon aron kusgun ba maut. Kini para sa na. 5-0. Agay kabka pa. Wana. Makahilo na. Empatso. 6-0 na. 6-0. Change court. Sa atong mga katimbayayong sa ato ang FB page, ang Maricel Antony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. O ang email ban po rin. If you are in need of a ban for wedding, call 0995243541. Pati lawas mula, Jason. City 0 na. City 0. Kini para 8. Auto nga blow. Bola sa team Konsolasyon. Serbisyo direct para Ono. Ay. Baguros na. Agay. Kana. Good item na. Good item. Ono City, kini para 2. Diri agin tukmod. Kuha. Gilatos ni Kulapo. Gitukmod ang direk. Gibawsan Jomar. Padpad. Mibaws counter attack. Agay bantay. Good ball. Side out City. Kini serbisyo Jason para 8. Kulapo Milaras. Counteran saktoras counter ni Tonton. Ono City kini para 2. Serbisyo Tonton. Tonton again. Kulapo. Agay wana. Giwaswas. Trapo. Awas.
Awas o inside job kayo. Inside job. 2 City na. Kini para si 3. Ay ato na pusgay. Kini pusgay na ni. Ay dire na counteran. Bangag dire ang Team Konsolasyon. Serbisyo Kulapo para 8. Grabe ha. Kini wana ni. Wana ni dinam tabang ni. Critical na ni, kondisyon na ni. City 2 ang atong score. Kini serbisyo Jomar para 3. Agay! Tonton! Tuara! La Jomar! Hala ka niya! Wana ni! Guba na ba isputsukan? Sugod ng krimen na ni! Wana nanay mayaya yan eh! Ay! Yayay gede eh! Ang Team Konsolasyon. Side out. Bola sa Team Cebu City. Serbisyo Jobert para 8. Awas na, 8. 2. Okay de para 9. Auto nga blow. Idol. 8-2 side out na bola sa Team Konsolasyon. Serbisyo Derek. Ay, tara. Ay, Derek may umpok ti orok. Ay, tara. Ay, bitay na. Patay nga na bitay. Tres. Kini para 4. Tonton. Agay. Jomar, where are you, Jomar? Side out. 3-8. Serbisyo Jason para 9. Tonton Lobo. Agay gangangan ang paak ni Jason. Kuha pa Jomar. Gipikan ni Pikas. Saod ni Direk. Giusman ni Pikas. Gagabas-gabas na subar ni mura nag-wiper. Ay, sentro. Gipikan ko lang po. Ay, wana. Makahilo na ang tirang Kulapo. Serbisyo Jason para Jace. Ay. Lamias kang Jobert. Oy, good item. Serbisyo Jason para 11. Jobert angin. Gidumduman ni mo Jobert. Grabe ni mo Jobert. Ay! Gidumdum ni Jobert ang weak spot sa Team Konsolasyon. Nadumduman. Okay ni para daog na. Kulapo pokot ang maral. Okay ni para 4. 3-11 ang atong score. Jomar. Ay gay dire wana. Sos, grabe as bulay. Way taong payag. Okay ni para daog na ni. Agay kap pa. Ala na daog pas kawata na. Daog na ang Team Cebu City. 3 ducks ang Team Konsolasyon.